Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning smart students. How is everything with you? Especially you are students in the grade 7. I hope you and your family are in a good condition, happy and healthy. Well, smart students, in this occasion, I would like to explain our today's materials about cardinal and ordinal numbers. Definition of number. A cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5. Cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau kuantiti dari objek yang dibicarakan. Contoh, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan seterusnya. We use cardinal number to indicate quantity. Kita menggunakan cardinal number untuk menyatakan jumlah atau kuantiti. They are used in counting. Cardinal number digunakan dalam berhitung. An ordinal number is a number that tells the position of something in a list, such as first, second, third, fourth, fifth, etc. Ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan. In this lesson, we will focus on pronunciation of cardinal numbers. Listen carefully and repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Well, smart students, this is the example of cardinal number. Number 1, 1 apple. Number 2, 3 chairs. Number 3, 15 children. Number 4, I have 7 oranges. Number 5, there are 12 months in a year. Jadi 1 apel. 1 adalah cardinal numbers karena 1 termasuk jumlah. Jumlah apelnya ada 1. Demikian juga 3 chairs. 3 adalah cardinal numbers karena 3 termasuk jumlah dari benda yang dibicarakan. Demikian juga 15, 7, and 12. These are cardinal numbers. Sekarang kita lanjut ke ordinal numbers. Ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan. Contoh, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. First, pertama atau ke-1. Second, kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Begitu pula seterusnya. Ordinal number dibentuk dari cardinal number dengan mendapatkan akhiran th, the sound. Keempat, fourth. Kelima, fifth. Keduanya mendapatkan akhiran th. Semua mendapatkan akhiran th kecuali 1, first, mendapatkan akhiran st, second, kedua, mendapatkan akhiran nd,
Third, ketiga, mendapatkan akhiran RD. Begitu pula 21st, 22nd, 23rd, 31st, dan seterusnya. Supaya kalian lebih paham tentang pembahasan ordinal number, berikut adalah contoh dari penggunaan ordinal number. Contoh nomor 1, first time, second grade, third opinion. First, second, third, ini adalah ordinal numbers karena menunjukkan urutan. For example, this is my first time to go to Bali. Ini adalah waktu pertamaku pergi ke Bali. First time, waktu pertama, kali pertama. This is my second question. Ini adalah pertanyaanku kedua. Jadi first, second, third adalah contoh dari ordinal number. Baiklah anak-anakku, setelah bersama-sama mempelajari cardinal dan ordinal number, marilah kita lihat perbedaan di antara keduanya. 1, 2, 3, these are cardinal numbers. First, second, third, these are ordinal numbers. 1 becomes first, 2 becomes second, 3 becomes third, 4 becomes fourth, 7 becomes seventh, 16 becomes 16th, 5 becomes fifth, 9 becomes 9th, 21 becomes 21st, 22 becomes 22nd, 33 becomes 33rd. Numbers as adjective. Example: 1. A 4-year-old boy. 2. A 10-year-old car. Number 3. 1,000-year-old building. Number 4. 50-year-old house. Jadi anak-anakku, di sini adalah cardinal number yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Dari contoh nomor 1, a 4-year-old boy, di sini 4 adalah cardinal number yang berfungsi sebagai kata sifat karena menjelaskan kata benda yaitu boy, anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Jadi 4 di sini menjelaskan boy. How to pronounce a year? 1945, 19 itu 19, 45 itu 45. So 1945. 2004, 2004. Money expression. Untuk ratusan gunakan hundred, ribuan gunakan thousand, jutaan gunakan million. Anak-anakku, perhatikan contoh berikut ini. 225, 225. Untuk ribuan kita gunakan thousand. Contoh 831.259. 831.259. Jutaan gunakan million. Contoh 298.356.000. 298,356,000. Silakan dicoba sendiri ya. Say full numbers correctly. Anak-anakku, ini adalah cara bagaimana cardinal number bisa digunakan untuk menyatakan nomor telepon. 0 pronounced like the letter O. Each number said separately. For example, 0878 54 06 93 55 or 55.
How do you express height? Pada sesi ini, kalian akan belajar bahwa cardinal number juga bisa digunakan untuk menyatakan tinggi. For example, 2 meters 77 centimeters. 2 meter 77 cm. Kemudian, how do you express price? Cardinal number juga bisa digunakan untuk menyatakan harga, baik dalam bentuk dolar ataupun rupiah. For example, $82 dan seterusnya. How do you express simple math? 10 plus 9 equals 19. 12 minus 8 equals 4. 4 times 2 equals 8. 16 divided by 4 equals 4. Untuk tambah gunakan plus, minus untuk kurang, times, kali, divided by, bagi, sedangkan equals, sama dengan. Practice it by yourself. How do you express decimals? Anak-anakku, kalimat desimal ini menggunakan cardinal number. For example, 4.56. Jadi titik dibaca dengan point. How do you express percentages? Cardinal number juga digunakan untuk menyatakan persentase. For example, 39%. Practice by yourself. How do you express scores in sports? Skor dalam olahraga bisa menggunakan cardinal number. For example, 2-1, 2-2-1. Practice by yourself. 3-7, 3-7. How do you express speed? Anak-anakku, speed adalah kecepatan. Speed juga masih menggunakan cardinal number. For example, 100 miles per hour. 100 miles per jam. Jadi MPH atau MPH ini singkatan dari miles per hour. Kemudian, cardinal number juga digunakan untuk menyatakan weight, berat. For example, 80 kilograms, 35 pounds. Practice by yourself. 109 kilogram, 109 kilograms. How do you express fractions? Fractions adalah bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan ini, kalian bisa menggunakan cardinal dan ordinal numbers. For example, 4/5. 4 adalah pembilang, dibaca dengan cardinal, sedangkan 5 penyebut dibaca ordinal. Jadi 4/5, 4/5. 4/5. Read the top of a number as a cardinal number, followed by ordinal number plus s if plural. Another example, 2/3. 2 itu adalah 2, sedangkan 3 dibaca thirds. How do you express dates? Dates dalam bahasa Inggris adalah tanggal. Tanggal menggunakan ordinal number. For example, August 17th or 17th of August. How do you express temperature? Temperature adalah suhu. Cardinal number juga digunakan untuk menyatakan suhu. For example, 33 degrees Celsius, 33 derajat Celcius. Another example,
72 degrees Fahrenheit. 72 derajat Fahrenheit. Well, smart students, demikian pembahasan materi cardinal dan ordinal number kali ini. Bapak harap kalian dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.